Ang team sa lawn tennis sa San Carlos miguang overall nga mananaog sa friendly lawn tennis match batok sa team sa La Carlota City niadtong Oktubre 31, 2009 dito sa San Carlos Milling Incorporated Tennis Court agi og pagsaulog sa kapistahan sa syudad. Tulo ka kategorya ang giduwa ug kini mao ang men's, women's ug kids double. Sa women's double ang San Carlos mitala og 9 ka daog ug 6 ka pilde. Sa kids double ang San Carlos mitala usab og 11 ka daog batok 4 ka pilde. Sa men's double lamang milabaw ang mga bisita, 15 mitala og 12 ka daog batok 8 ka kapildihan. Ang torneo naglangkob sa 50 ka duwa tanan. 20 sa men's double ug tag 15 sa women's ug 15 usab sa kids double category. Sa kinatibuk-an, ang Team San Carlos nakahimo og 28 ka kadaugan batok sa La Carlota nga 22 lamang. Ang nangulo sa La Carlota City Tennis Team mao ang ilang presidente nga si Dr. Ramon Haladuon, samtang ang San Carlos usab pinanguluhan ni kanhi konsehal Criston Carmona, ang presidente usab sa San Carlos Tennis Team. Okay, this event this morning is an invitational tennis tournament between Sakata, kanang Sakata San Carlos Tennis Club, and the La Carlota Tennis Club. Sarani kaadlaw, this is only for one day, in connection with the celebration of our 17th Pentaflores Festival. Ang nag-arrange ni mo ang amuang coordinator and the active coordinator si Criston Carmona. We would like to thank the city government of San Carlos for supporting the competitional game between Sakata and Lacta here in San Carlos City. So, what is important in tennis and what is good in tennis? We like tennis because this is a sort of a family event wherein children, wives, husband could gather together and then enjoy the game of tennis without so much physical effort.